बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद नवाज और आप देख रहे हैं अर्ज़ मुक़द्दस। कल 8 मार्च यौम ख़वातीन था। मैं इसको कोई इतना ज़्यादा मानता हूँ नहीं, बल्कि बिल्कुल भी नहीं मानता। और इस पे शायद एक बार मैंने कोई बात की थी, वो भी बहुत ज़्यादा तनकीदी थी। तनकीद की वजह यह थी कि जो पिछले 7-8 साल से पाकिस्तान में इस दिन के नाम पर जो वल्गर किस्म के नारे प्रमोट हुए हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ। हम उस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ औरत को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है, बल्कि कई घरों में तो हर काम औरत की मर्जी से होता है। घर के काम, घर में इख्तियार औरत का होता है, लेकिन घर के बाहर के मामलात मर्द देखते हैं। तो हमारे दरमियान में, हमारे माशरे में ये चीज़ें एक इखलाकी तौर पर डिवाइड की जाती हैं और कोई इन चीज़ों के बीच में रखना नहीं डालता। एक दूसरे की जो हदूद हमने तय की हुई होती है उसको कोई क्रॉस नहीं करता। इस वजह से हमारे माशरों में, हमारे इलाकों में, अक्सर घरों में काफ़ी सुकून और एक दूसरे का इज़्ज़त एहतराम जिंदा होता है। ये तो दुनिया का आम सा असूल है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, या चाहे यूरोप और अमेरिका में हो। आप जब भी किसी भी चीज़ की कोई भी हद जो होगी, एक लिमिट जो होगी, वो जब आप क्रॉस करेंगे तो फिर माशरे में बिगाड़ पैदा होते हैं। किसी भी माशरे की कोई भी बिगाड़ को आप उठाकर देख लें, उसके ऊपर तहकीक कर लें, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको किसी भी जो उसकी हद थी, उसकी जो एक लिमिट थी, जो उसका बॉर्डर था, उसको क्रॉस किया गया होगा। आप किसी के साथ ज्यादती करें तो ज्यादती का मतलब वही होता है कि आपने एक हद से तजावज़ किया। तो तभी रिश्तों में बिगाड़ भी होते हैं, ताल्लुकात ख़राब होते हैं और आपकी जो दोस्ती होती है वो दुश्मनियों में बदलती। बहरहाल तमीद बहुत लंबी हो चुकी। तो मेरे दोस्त और भाई हैं एंकर सलमान खान, वो अक्सर मुझे अपनी वीडियोस भेजते रहते हैं। कोई भी उनको इंटरेस्टिंग चीज़ लगे तो वो मेरे साथ शेयर करते। तो भाई ने मुझे वीडियो भेजी, उन्होंने कहा कि देख लो, चेक कर लो, अगर कोई मुनासिब लगे तो अपने चैनल पर शेयर कर देना। और यकीन माने, मैंने वीडियो देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। वो काफ़ी बेज़रर सी ख़वातीन थी। औरत मार्च के नाम पे लोगों ने ख़वातीन को बहुत ज़्यादा हवा बनाकर पेश किया हुआ है, लेकिन उन 4 ख़वातीन के जब मैंने इंटरव्यूज़ देखे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसकी वजूहत ये थी कि ऐसे लोगों को गलत गाइड किया जाता है। ये इंटरव्यू आपके साथ पूरे का पूरा शेयर करने का मकसद ये है कि आप में से जो भी बंदा थोड़ी सी दीन की तालीम हो और थोड़ा सा वो माशरे को ऑब्जर्व करता हो, उसको देख सकता हो, माशरे के ऊपर उसकी नज़र हो, तो वो बंदा आसानी से उनके सवालों के जवाब दे सकता है। मतलब उनके सवाल कोई इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं थे कि जिनसे डरा जाए, जिनको जवाब न दिया जाए। जवाब दिया जा सकता है। मैं चूंकि अब कैमरे की साइड पर बैठा हूं, मैं उनके सामने हूं नहीं, तो ऐसी सूरत में किसी भी बंदे की किसी भी की गई बात का जवाब देना मुनासिब नहीं लगता। मैं वीडियो के एंड पर अपना एक छोटा सा, बिल्कुल 2-3 लाइनों का अपना एक ओपिनियन दूंगा, अपना नुक्ता नज़र ज़रूर पेश करूंगा। आप देखें पूरी वीडियो। आप अपनी तरफ से जिस जिस बात का जवाब आपके पास हो, तो आप उस जवाब को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट्स में अपने अपने जवाबात ज़रूर लिखें, लेकिन साथ में जो एतराज़ उठाया गया वो एतराज़ भी लिखें, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि आपने इस एतराज़ के बदले में ये वाला जवाब दिया है। तो आप वीडियो देखें, वीडियो के बाद हम उस पे जो मेरा ओपिनियन है वो मैं आपके सामने रखूं। पहले तो जी, आपने जो प्ले कार्ड उठाया है, वी डिमांड फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, आपको क्या लगता है ये हमारे माशरे में ख़वातीन के साथ नहीं दिया जा रहा? जी किया जा रहा है, लेकिन बराबरी से नहीं किया जा रहा। लाइक वी वांट के इक्वल हेल्थ फैसिलिटीज़ और इक्वल एम्प्लॉयमेंट दी जाए। सो आई थिंक कि ये हकूक़ जो हैं वो हमें प्रोवाइड करने चाहिए, गवर्नमेंट को, स्टेट को। और इसमें कोई भी बैड पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इसमें औरतों को पीछे करने की आई थिंक स्टेट को ज़रूरत नहीं, क्योंकि आधी आबादी औरतों पर मुश्तमिल है पाकिस्तान में। तो ज़रूरी है कि आप इस आबादी को इंगेज करें। वी आर एजुकेटेड, वी आर कॉन्फिडेंट, सो हमें इंगेज किया जाए, हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, हेल्थ में हमारा फ़ंड ज़्यादा किया जाए, एजुकेशन में भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो फ़ीमेल को इक्वल फंड्स दें, फ़ीमेल एजुकेशन के लिए वो काम करें। थैंक यू। आप जिस इक्वलिटी की बात कर रही हैं, देखें हमारे माशरे में क्या इक्वलिटी नहीं दी जा रही ख़वातीन को। ख़ातून जो है वो हमारे हर इदारे में, तकरीबन हर इदारे में आ चुकी ख़ातून, तो फिर आप कौन सी अब इक्वलिटी की बात कर रही हैं? जी, अगर आप देखें इदारों का, अगर आप एनालिसिस करें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इक्वल नंबर पे नहीं। जेंडर इक्वालिटी मींस के इक्वली आप जॉब्स दें, इक्वली आप तमाम फैसिलिटीज़ दें, इक्वली पार्लियामेंट में भी देख लें कि कितनी जेंडर इक्वालिटी है। इसके अलावा आप गवर्नमेंट इदारों में देख लें, इवन कि आप प्राइवेट इदारों में देखें कितनी औरतें काम कर रही हैं। सो वी थिंक, वी डिमांड के इक्वल हमें ट्रीट किया जाए।
थैंक यू जी। मैडम ये बताइएगा, औरत मार्च आज मौजूद हैं, हर बंदे की अपनी आइडियोलॉजी है, हर एक बंदा अपने जहन से इसका किसी पॉइंट से यहाँ पर मौजूद है, आपका क्या पॉइंट है? औरत देखें, मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ और पाकिस्तान के हर खित्ते में ख़वातीन कई तहरीकें चल रही है हुकूक़ के लिए, चाहे मज़दूर तहरीक हो, लेबर यूनियन हो, बच्चों के हुकूक़ के लिए। तो ख़वातीन अपने हुकूक़ का मुतालिबा करती है, तो इसमें किसी को तकलीफ़ क्या है? ख़वातीन आज मुतालिबा करती है जो आइन में हमारे हुकूक़ दर्ज है, मुलाजमत का हक़ है, ज़िंदगी का हक़ है, हमारी शनाख्त का हक़ है, तालीम का हक़ है, हमारी वोट का हक़ है, सियासी फ़ैसला साजी में मेरी शिरकत का हक़ है। तो इन हकूक़ को मानने से इनकार क्यों? तो उन लोगों से मुतालिबा कर रहे हैं जो फैसला साजी में है, जो कस्टोडियन है हमारी राइट्स के, कि हमारा वोट के हक़ से न रोका जाए, हमें ज़िंदगी का हक़, सहूलियात मुयस्सर हो। ये मेरी डिमांड। मुझे ये बताइएगा, किसने ख़वातीन को रोका है? आज ख़वातीन हर इदारे में है, असम्बलीज़ में है, पंजाब असम्बलीज़ में है, KP के असम्बलीज़ में है, इसके अलावा हर इदारे में है, एयरफोर्स में, आर्मी में है, नेवी में है। और कौन से आप चाह रही हैं, किधर आपको और चाहिए? अगर आप ये बात, एक मरीख रह गया खाली। बात सुने, 2.5 मिलियन बच्चियां स्कूल से बाहर हैं। आपके ऐवान में सिर्फ 17% ख़वातीन है, वो भी जेंडर कोटा पे सिर्फ 8 ख़वातीन है जो डायरेक्ट सीट पे है। तो आप कैसे कह सकते हैं 342 सीट में से 8 ख़वातीन है? तो हालात नहीं इनके लिए मौजू हैं, तो हम इनके कोई मसाइल नहीं है। आज हर 2 घंटे में एक खातून जचकी की वजह से मर रही है, अस्पताल जचकी की बात कोई नहीं करता। ऐवान में बातें सारी फजूल करप्शन की और एक दूसरे पे इल्ज़ामात होती है, ख़वातीन के हुकूक़ पे कोई बात नहीं करता, ख़वातीन पे तशद्दुद होता है। तो आप ये इनकार कर रहे हैं कि ये मसाइल नहीं है, ये फजूल में शोर कर रही हैं। नहीं, ख़वातीन के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है, जो किसी किस्म का जिनसी हरासमेंट हो रही है, जो कुछ हो रहा है, उससे तो किसी को इनकारी नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पर बात की कि ख़वातीन को इदारों में उनके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही, मैंने उस पर बात की थी, वो तो हर जगह है। बिल्कुल, 19 मिलियन, सिर्फ 19 मिलियन ख़वातीन इस टाइम फॉर्मल सेक्टर में है, एज़ कम्पेयर टू 60% से ज़्यादा मर्द हजरात। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हालात बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, बेहतर बनाएं, मर्दों के लिए भी बेहतर हो, ख़वातीन के लिए भी बेहतर हो। ठीक है मैडम जी, ये बताइएगा कि कहा जाता है कि जो औरत मारते ख़वातीन आती हैं, अपने राइट्स के लिए आती हैं, लेकिन हर दफ़ा हर साल आती हैं, लेकिन उनको उनके राइट्स भी उनके पास मौजूद हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं किसका प्ले कार्ड उठाए होते हैं जिसमें बड़ी वल्गैरिटी होती है। इस पर क्या कहेंगे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ औरतों के राइट नहीं ने? ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੀਆਂ? ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਰਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 10 ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਦੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਦਿਸ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰ ਥੱਲੇ ਸਵੀਪ ਕਰਕੇ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਜੇ ਡਾਂਗ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੀਪ ਅੰਡਰ ਦ ਕਾਰਪੇਟ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੇਟ ਤੇ ਹੱਸ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਾਰਪੇਟ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਵੀਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਰਪੇਟ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਥਰੂ, ਇਹ 5-6 ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ 'ਚ ਇਕੁਅਲੀ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਕੇ ਉਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਵੇਗੀ?
नहीं बेगी इस्लाम नहीं कहता, मुआशरा नहीं कहता, साड़ा इस्लाम नहीं कहता, मुआशरे तो एक पासे रखो ना, साड़ा इस्लाम नहीं कहता। ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਔਰ ਕਲਚਰ ਨਾਲ। देखो जी कल्चर साड़ा अपना बनाया है, मजहब साढ़े अल्लाह ते रसूल दा बनाया है। ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। मजहब उस मजहब नाल ते इनहराफ नहीं है ना। ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਔਰਤ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਹਕੂਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਸੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਇਤਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा ये दसो कि जो औरत ही ये कुड़ी थोड़े अद्धे बाजू वाली कमीज पा के आ जाए या डेढ़ तो उत्ती कमीज पा के आ जाए, फिर तो नजर तो जाएगी, तो बाहर जाएगी, खुली जाएगी। ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? अद्धे बाजू वाली तो बगैर बाजू वाली तो है ना। ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਅੱਧ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰੀ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ। अच्छा एक ये गल है कि जी मगरबी माशरे जी कुड़ियां होंदियां ने वो तकरीबन हाफ जिस कहते हैं हाफ नंगियां होंदियां ने, लेकिन उन्होंने पासे कोई ना मर्द उन्होंने इस तरह देखता है। साढ़े माशरे पूरे कपड़े पा के भी मर्द देखते हैं। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। आपने किसी किस्म का हर्डल्स का सामना किया? नहीं, अभी तक तो मैंने कोई हर्डल का सामना नहीं किया, लेकिन जितनी हर्डल्स होंगी हम उतना ही एडमेंट हैं कि हम आएंगे यहाँ। आप आराम से यहाँ पर आई हैं? हाँ, अभी तक तो आराम से, डिस्पाइट द फेंसेस एंड द सिक्योरिटी विच इन इटसेल्फ इज़ अ हर्डल, क्योंकि वो आपको एक तरह से कॉशन कर रही है कि आप इस स्पेस से बाहर नहीं जा सकते हैं। और आज का दिन तो वो दिन है कि जिस दिन औरत अपना हक एज अ पब्लिक एंटिटी, एज अ पब्लिक पर्सन जो है वो मनाती है। पुलिस हकाम से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि हमारी तरफ से तो किसी किस्म की कोई हर्डल्स नहीं है। ये जो हमने फेंसेस लगाई हैं ये आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए लगाई हैं। तो इसके ऊपर एक उन्होंने ये कहा कि झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमने ख़वातीन से बदतमीज़ी की है या हमने कोई लाठी चार्ज किया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें जी, ये NOC का ना मिलना और NOC इन इटसेल्फ का हर्डल होना तो पहला स्टेप था ना, विच शोज़ कि ऑफिशियली यू आर नॉट रेडी एंड प्रिपेयर्ड टू गिव अस द प्रोटेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ का कोई भी जस्टिफिकेशन ढूंढेंगे तो हम तो यहाँ मौजूद हैं और हम सब देख रहे हैं। सो इट्स देयर, आपके पास डंडे मौजूद हैं, आप यहाँ मौजूद हैं। आप कहने को अपना जो है वो रेट्रिक ये कह दें कि जनाब आप तो प्रोटेक्शन के लिए मौजूद हैं, लेकिन बाकायदा हम जितनी आप नंबर में मौजूद हैं हम हरासा ऑलरेडी हो रहे हैं। आई एग्री विद यू कि यहाँ पर उन्होंने जो फेंसेस लगाई हुई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि देखें ये सब आपके प्रोटेक्शन के लिए हैं। अभी जो पुलिस वालों पर एक इल्ज़ाम भी लगाया गया कि उन्होंने हम पे लाठी चार्ज किया। मैं मौजूद था वहाँ पर, जबकि मैंने खुद देखा कि कुछ ख़वातीन जो यहाँ पर औरत मार्च का हिस्सा हैं उनका मीडिया वालों के साथ भी, पुलिस वालों के साथ भी काफ़ी नारवा उनका रवैया था। ज़ाहिर है हमारा मेन मकसद तो ये कि डी चौक तक जाएं। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे साथ मीडिया वालों के साथ क्यों इतना नारवा रवैया? हम तो आप लोगों के लिए आए हैं। मीडिया वालों ने जो हमारे साथ ऑन रिकॉर्ड एक जनरल जो जिस तरह का हम लोगों के साथ सलूक किया गया है उस पे ज़ाहिर है थोड़ा बहुत नाराज़ होना हमारा बनता भी है। हमें अगर फ़ोटोशॉप करके आप चंद पिक्चर्स और इमेजेस, मैं जनरल मीडिया की बात कर रही हूँ, दिखाएंगे और इसको वंस अगेन वही नैरेटिव में डाला जाएगा जिसमें डाला जाता है, ठीक है, कि ये फेमिनिस्ट हैं, ये कल्चरली सोशली फिट इन नहीं कर रही हैं, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक नोशन है ना। तो बस हम चाहते हैं कि इस वक्त आप बजाय कि सिर्फ फुटेज लें, आप हमें कहने दें जो कहना है, कहने का हमें एक मौका मिला है, हमें अपना इजहार करने दें। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर जर्नलिस्ट हूँ, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और अब कवरेज के लिए आया हूँ। यहाँ पर एक खातून ने मुझे कहा कि आप मुझे पहले कार्ड शो कराएं। मैंने अपना कार्ड शो किया, फिर भी इस खातून ने काफ़ी बदतमीज़ी से बात की और उसने मुझे ये कहा कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। क्या वजह? मेरा चैनल देखकर
یا کوئی خاص ہم صحافیوں سے بھی اگر آپ لوگوں نے ہم سے بھی ایسے ہی کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے نیکسٹ ٹائم ہم کبھی بھی نہ آئیں یہاں پر؟ آئی ایم سوری اگر ایسا ایک کوئی واقعہ ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے پورا کانٹیکسٹ ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے پچھلے 2-3 سال سے جو ہوتا جا رہا ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ it's not just about the media that we are concerned. Right now we just want to, sort of say it out, went out, all the anger, all the emotion. ایک ہی تو دن ہوتا ہے نا جس دن ہم کر سکتے ہیں، اس دن بھی ہم بہت رائے دینا، ٹی وی پہ آنا، پکچرز، یہ سارے کے بارے میں وہ جو ایک اعتبار بھی تھا میڈیا پرسنس کا وہ بھی چلا گیا. میڈیا پرسنز کا اعتبار بھی چلا گیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ لوگ پریس کلب کے باہر ہی موجود ہیں. بہت شکریہ. نے یہ پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے، آپ اس کو کس طرح پیش کرتی ہیں؟ دیکھیے میرا پلے کارڈ کہتا ہے کہ ڈسٹرائے پیٹریارکی ناٹ پلانٹ. اس کا مطلب ہے کہ جو پدر شاہی کا نظام ہے اس کو ختم کیا جائے، اس دنیا کو ختم نہ کیا جائے، کیونکہ اس عورت مارچ کا تھیم ہے فیمنائزیشن آف کلائمیٹ جسٹس. میں ایک کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہوں پچھلے 10 سال سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو کلائمیٹ چینج کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے. ہم نے سیلاب میں دیکھا کہ آپ کے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوئی تھی خواتین، جو پریگننٹ خواتین تھیں، ان کے پاس ہیلتھ فیسلٹیز نہیں تھی. تو اس طرح کے جو مارچ ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان خواتین کو ان کے حقوق دلائے جائیں جو آئین ہمیں پرومس کرتا ہے. دیکھیے یہ جو سیلاب کے دنوں میں جو خواتین کے ساتھ، یہ بلکہ خواتین کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ یہ کچھ ہوا، لیکن یہ تو پھر ان صوبوں کا جہاں جہاں یہ سیلاب ہیں، ان علاقوں کا، وہاں کی جو گورنمنٹس ہیں ان کے فیلور ہے. تو اس میں عورت کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ خالی ایک عورت کے لیے ہی یہ سب کچھ ہے کہ ان کو برابری نہیں مل رہی ہے، ان کو میڈیکل کی سہولیات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی سوسائٹی میں 50% جو آپ کی پاپولیشن ہے وہ وومن ہے، وہ خواتین ہیں، اور سب سے زیادہ اثر انداز اگر آپ اسٹڈیز دیکھیں تو کلائمیٹ چینج سب سے زیادہ اثر انداز کرتی ہے خواتین کو. اور یہ چیز ہم نے دیکھی کہ سیلاب کے دوران اور لڑکیوں کے کس طرح سے ریپ کیے گئے، کس طرح وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوئی، کس طرح پریگننٹ خواتین کے پاس فیسلٹیز نہیں تھی، بیسک خواتین کے پاس ہیلتھ فیسلٹیز نہیں تھی، ایجوکیشن فیسلٹیز نہیں تھی. اور ہاں میں یہ بات مانتی ہوں کہ یہ باقیوں کے پاس بھی نہیں تھی، لیکن سب سے زیادہ جو کلائمیٹ چینج سے اثر انداز ہوتی ہے ہماری پاپولیشن وہ خواتین کی ہے. So what do you think, what is the main reason behind this kind of acts? عورت مارچ کا ایک مقصد ہے، جو آپ کا آئین آپ کو حقوق دیتا ہے وہ حقوق دیے جائیں. یا تو آپ آئین لکھتے مت، آپ نے آئین لکھ دیا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کیجیے، اور خدارہ عورتوں کے جو حقوق ہیں جو پرومس کیے گئے ہیں وہ عورتوں کو دیے جائیں. What do you think, who is responsible? رسپانسبل آپ کی ریاست ہوتی ہے، کسی بھی چیز کے لیے ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے قانون کی امپلیمنٹیشن کرنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صرف خواتین کے اس میں آپ ذکر کریں، اس میں صرف نہیں، آپ کوئی بھی ذکر کریں، فریڈم آف اسپیچ، اس طرح کے آپ نے ایونٹس کریں اس کے لیے NOC لینا، اس کی اجازت تک ریاست کی طرف سے نہیں دی جاتی. تو اس لیے ریاست کی ذمہ داری ہے خواتین کو حقوق دینا، بلکہ ہر طبقے کو اس کے حقوق دینا. تو آپ نے ویڈیو دیکھ لی، مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی، اور ان کے جتنے بھی اعتراضات تھے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے پاس ان کے جوابات بھی ہوں گے، کیونکہ وہ کافی بے ضرر قسم کی گفتگو تھی، کوئی اتنی زیادہ لمبی چوڑی نہیں تھی. الفاظ ان کے یا ان کی سوچ جو ہے وہ اس پہ بات ہو سکتی ہے، مطلب میں اس کو بے ضرر نہیں کہہ رہا، اس میں کافی نقص ہیں، لیکن جو ان کے جوابات ہیں یا ان کے جو اعتراضات ہیں، جن پوائنٹس کو اٹھایا گیا ہے وہ کافی بے ضرر سے. مطلب جو سب سے پہلی خاتون تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ معاشرے میں ہمیں ایکویلٹی چاہیے، مطلب کہ برابری چاہیے. برابری انہوں نے یہ کہا کہ صحت اور تعلیم کے معاملات میں چاہیے، اور باقی اخلاقیات میں یا کھانے پینے جو بھی روزمرہ کی چیزیں ان میں ایکویلٹی چاہیے، برابری چاہیے. تو یہاں پہ میرا جو ان کو جواب ہے وہ یہی ہے کہ صحت، تعلیم، کھانا پینا یا معاشرے میں رہن سہن کا جو بھی طریقہ ہے وہ عورت کا مرد کے بالکل برابر ہے. یہ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ بھی کہتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حدود و قیود رکھی ہیں ان کو کراس نہ کیا جائے. وہ آپ کو کسی بھی جگہ سے مل سکتی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. سورۃ نساء اور سورۃ نور میں عورتوں کے حقوق جس خوبی سے، جس پیارے انداز سے بیان کیے گئے ہیں، دنیا کی کسی کتاب میں اتنے زیادہ ڈیٹیل، تفصیل اور انصاف پر مبنی عورتوں کے حقوق بیان نہیں کیے گئے ہوں گے. باقی ان کا جو ایک اور اعتراض تھا کہ ہمیں آفیسز وغیرہ میں یا مطلب کہ جابز کہیں بھی ہوں ان میں ہمیں ایکویلٹی چاہیے مردوں کے برابر. یہ دو خواتین نے بات کی، تو میں ان سے صرف مؤدبانہ طریقے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر تو آپ کو مردوں کے برابر یہ جو جابز ہیں یہ چاہیے،
آفیسز وغیرہ میں آپ کو مردوں کے برابر حقوق چاہیے، تو پھر جو باقی آدھے مرد ہیں جو آپ کی وجہ سے بے روزگار ہو جائیں گے، پاکستان میں ویسے بھی روزگار کی کمی ہے، تو کیا وہ گھر میں عورتوں کی جگہ بیٹھ جائیں؟ کیونکہ ہمارے اسلام نے گھر کے باہر کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے، گھر کے اندر کی ذمہ داری عورت پر ڈالی، تو اس حساب سے تو پھر بے روزگاری بڑھے گی، تو یہ سیدھا سیدھا اسلام کے ساتھ متصادم ہے۔ اس چیز میں آپ برابری کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ باقی کھانا پینا، صحت، تعلیم، جائیداد وغیرہ میں یہ بھی اسلام نے واضح حقوق بتائے، ان پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم خود چاہتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ یہ جو تشدد، ظلم، زیادتی ہوتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور خاتون تھی جن کا اعتراض تھا کہ ہم لوگ اسلام کو اور کلچر کو مکس کر دیتے ہیں، ہم مردوں پہ ان کا اعتراض تھا۔ تو ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ اسلام کسی بھی مسلمان کی زندگی میں جو سب سے پہلا فرض ہوتا ہے وہ اسلام ہے، کیونکہ اسلام نے آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے جو اصول ہیں وہ قرآن شریف میں لکھ دیے ہیں۔ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس نے آپ کو آزادی دی۔ اس سے پہلے عورتوں کو اتنی آزادی نہیں تھی۔ آپ جس امریکہ، یورپ اور جن معاشروں کا ذکر کر رہی ہیں، انہوں نے بھی یہ جو عورت کی آزادی، انہوں نے تو بہت زیادہ اس کو غلط رنگ دے دیا، لیکن انہی معاشروں میں سب سے زیادہ عورتوں پر ظلم بھی ہوتے رہے۔ وہ جو آزادی جس کو آپ آزادی سمجھتے ہیں، وہ عورت ان معاشروں میں کھلونا بن کے رہ گئی ہے۔ آپ کسی بھی اس معاشرے کی عورت سے آپ تھوڑا فرینک ہو کر بات کریں، اس کو احساس ہوگا کہ عورت کو آزادی تو مل جاتی ہے، قانونی طور پر وہ با اختیار تو ہو جاتی ہے، لیکن اخلاقی طور پر وہ انتہائی پستی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جن معاشروں کو آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں، وہ معاشرے تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ انہی معاشروں میں اولڈ ایج ہومز بنے ہوئے ہیں۔ وہی معاشرے اپنے کتوں کو تو اپنے بیڈ پر ساتھ سلاتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں۔ اور ایک اور خاتون نے یہ کہا کہ کلائمیٹ چینج کا جو سب سے زیادہ اثر ہے وہ عورتوں پر ہوتا ہے۔ میں ان سے اب تھوڑا مذاقاً یہ کہنا چاہوں گا کہ کلائمیٹ چینج کا اگر اثر عورتوں پر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر بارش زیادہ ہوتی ہے، ان کو دھوپ زیادہ لگتی ہے، ان کو ہوا زیادہ لگتی ہے، یا وہ کیچڑ میں پھسل کر گرتی زیادہ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کہا تھا کہ سیلاب کے دنوں میں عورتیں کافی مشکلات کا شکار ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یا سیلاب کا انہوں نے ذکر کیا، یہ دونوں آفات جو ہیں وہ انسانوں کی لائی ہوئی نہیں تھی، اور اگر یہ انسانوں کی لائی ہوئی نہیں تھی تو اس پر پھر اعتراض کیسا؟ اگر آسان سی اور سادہ سے لفظوں میں بات کہوں تو جن قوانین سے اور جن آزادیوں سے گورے تنگ آ چکے ہیں، وہی کلچر ہم اپنانے کے لیے تڑپے جا رہے ہیں۔ آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے جو مرد حضرات ہیں جو عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں بلا وجہ، اور جو لوگ عورتوں کو گھورتے ہیں یا عورت کی عزت نہیں کرتے، وہ بھی قابل مذمت ہے۔ میں ان کا دفاع بالکل بھی نہیں کروں گا۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے جو قصوروار ہو اس کو دیکھتا ہوں، پھر زیادہ تنقید میری بھی مردوں پر ہوتی ہے، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے محافظ بنایا ہے، تو جو محافظ ہے اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مرد ہمارے پاؤں کی جُتی بننا شروع ہو جائے تو یہ بہت مشکل ہے، اور جب آپ ایک حد سے بڑھتے ہیں تو پھر اس کا رد عمل آتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کی یہ جو باتیں ہیں، اور میرے باقی دوستوں بھائیوں نے بھی آپ کی باتیں سنی ہوں گی، یہ جو آپ کے اعتراضات ہیں ان میں سے کچھ تو ہیں جو واقعی ویلڈ ہیں، جن کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کچھ اعتراضات ہیں جن کا نہ منہ نہ سر نہ پیر، کوئی بھی چیز واضح نہیں، اور آپ خود بھی ان کو واضح طور پر نہ سمجھ سکتی ہیں اور نہ کہہ سکتی ہیں کسی سے۔ ایک چھوٹا سا مشورہ ہے، آپ کو اگر کسی بھی چیز میں کنفیوژن ہو تو آپ خود قرآن کریم کی تھوڑی تحقیق کر لیے کریں، تلاوت کر لیے کریں، اس کا جو ترجمہ ہے وہ ضرور پڑھ لیے کریں، خاص کر سورۃ نساء اور سورۃ نور۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔